Christian Center. Good morning, live audiences. And this is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hindi ko magpapayak ng kakasala. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahit nakabsat sa kamay. Jesus. Hallelujah. As we sing this song, we sing it this way. Pagdating ako, Diyos. Because it's all about Him na pinagdala tayo. Stripped away, very simply come, Just to bring looking just to bring something that's I worth, will bless you. something that's your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have been wild. You search much deeper within to the waiting sun. You're looking into my heart. Church, I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. So Jesus, King of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. and you and all. Doing and all I have is yours. Every single breath, Bring you more than a song, Lord. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have been wild. You search much deeper within to the waiting sun. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. So Jesus, it's all about you. It has always been you. With our hands still sing, we are bringing you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. More than a song. It's all
you, Jesus. I'll bring you more than a song, One church in Itaga. more than a song. Because truly we are offering ourselves as a living About sacrifice. you, Jesus. I'll bring you more than a song, We'll bring it. more than a song. It's And as we're looking into our hearts, you're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all into you're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry for the things I made it when it's all about you. It's all for the last time, come on, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Yes, Lord Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Kahit na kaya tayo makabsat, makipaglukip kayo yung scripture tayo ang kasabulan ni First Kings chapter 19 verses 9 to 13 ket kinunana. There he came to a cave where he spent the night. The Lord speaks to Elijah. But the Lord said to him, "What are you doing here, Elijah?" Elijah replied, "I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Go out and stand before me on the mountain," the Lord told him. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound of a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?"
Tagalog. Tumagder tayong kakabsat, may tayo so sabayan na kami nga kantahan da Daig ng Kristo. Ang sana ken at parakutan. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning once again, yung absad. Amen. Dagiti na sagana, nagisagana ang daydayon ti Amo. Iputo naman ni Amen. Wow, Amen. Kaya sakbay tayo mga absad. Kaya ikanta tayo man, hindi ayat tayo, iti may sagad may sang absad. Kaya tayong kapsatan nga yan. Amen. Iseman tayo, i-high five tayo. Nagiging kapsat tayo mga absad. Amen. Hallelujah. Kantahin tayo. I love you with the love of the Lord. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see
with the love of the Lord. For the last time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you, the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ipalakpak tayo. Nagiging ba tayo ng kapsat? Amen. Hallelujah. He is the way. He is the only way. He is Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. I lay my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. Turn to you and you will always stay. In troubled times, it's you I seek, oh God. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sabay-sabay, sigaw, one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah, hallelujah. You will always everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever makes no end. Come on, shout one way. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith, not by sight. For you, come on, sing it out. We're living on for you. Come on, sing it louder. Amen. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, this time you shout. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, just shout one more time. You are the way. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Come on, this time shout one way. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Oh yes, Lord, panay tayo nga. You are the only way, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Here we are worshiping your
name, Jesus. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see His beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here we are worshiping you, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, you are the King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. You came to the earth, created, all full of sin, became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Hallelujah. We call upon your name, Jesus. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, we call upon your name, Jesus. We call upon the name of the Lord and be saved. Come on, we sing unto the name of the Lord. We call upon your name, Jesus.
I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Come on, we sing it out. We all together love you. All together worthy, All together wonderful to me. Here I am, and here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Yes, Jesus, you are all together wonderful, Lord. Hallelujah. Dawating man ngay tagay tayo, nagiti amin nga ima tayo kapsat. Hallelujah. It's a sign of surrender to our God. And kadeta nga nakatagay nga ima nga kapsat. Isama tayo, nagiti puso tayo, ngay tagay, ti Apo, ket kuna tayo. Here I am. Hallelujah. Here we are, Lord, worshiping your name, Jesus. Hallelujah. Kung kanta tayo, hindi maminsan pa yung mundaway. Hallelujah. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together. You're all together lovely. All together. Yes, you are. Hallelujah. Wonderful to be made. And here I am to worship. Oh, we bow down. Here I am. Yes, you say now. You are my God. You all together lovely. All together you are worthy. All together you are wonderful. You are wonderful, God. Hallelujah. Yes, truly you are a wonderful God. You are altogether lovely, ever-loving God. Hallelujah. Pagyamanan dako, Diyos, uray no kasadoy, di kinalis ko, di panawen. Uray no adu, nagiti panlupo, pilipo ko, Diyos, hindi aglaw-law, mamate kami, o Diyos, ngay tisido mo, ako. Ngay tisido mo, itiyan mo, Diyos, ijay, at kami, at dahil ijay, ital na, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kit pabalik nila, bagaw mo ako, at kanayon, at dami minito, o Diyos. At kami uamong agrukbang at dayaw ken ka. Hallelujah. Hallelujah. Ipinagan mo ako, Jesus, wag yamanan na ka, itag-ay na ka, itantatong na ka, pagyamanan na ka. Hallelujah. In your name, Jesus. And everybody say, Amen. Hallelujah. Ito'y dayaw na kawakan. Hallelujah. Bigat tayo amin ako. Dumtay manen tayo pinagsagot tayo kini ako. Nagigay lessons tayo nga ipaay. Dati ket ito gamay sa naman ti dagdag maipayo tingman o natangen pabalin tayo ang offer ako. Dagdagin pa tayo sabayan di kanta dito yung Amen. Amen.
bigyan mo pala kanya ni Lord. Ako, bendisyon na, galing offering, para malim ako mas makailawaan ng Evangelyo. Sana ako, bendisyon na, financial sources, ito kung paano may sa kanya ni Lord. Bendisyon na, galing kanyaman, kapagpuan ka po ng patayan, galing ito, iman yung pag-isa, lakas pa makaulan, galing ito yung finances mo. Ako, subling yan, nadayaw, Lord, at ito na yan, ganyan po. Amen. Amen. Good morning. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning once again, Kapsat. Kaya't kuman ikablaaw kanya tayo amin. Tinapating nagan niya po sa Iso Kristo. Kaya't kuman last Sunday kami, last Sunday Kapsat. Naangay na ito water baptism tayo Kapsat. So we will be ipuspon sa di pinang i-share mga hindi ay matang i-present kanya na ako tinagdumak na nabayag sabot may tama ngamin nga Sunday i-shift na nung kapsat ni Brother Brian ken ni Brother Matt John Matthew Amen. Ngayon, upat kanya tayo dyan, dahil duwa ti adangan niya tayo. So, ni Brother Patakdirek ka, Brother Regan, ken ni Sister Shenny. Dawati pa mga kayo sa kapsat. So, kung makita tayo met, year by year kakapsat, or kategori family day tayo, kaya iso iti pa ng isayang kantay no pati water baptism kakapsat. We will pray for them na dumakkel na iti para kaawat pa'y iti kami apo tayo sa Kristo. So water baptism is hangalaing simbolo laing no di agbalin ko nga testimonya da kakapsat nga isuda ket may isa nga agbyag nga may isa nga Kristiyano kakapsat. Amen. Dahil iti first step, kapitasan ng step tapos iti kasta ipakita da nga they are fully devoted iti panamati ket po tayo sa Kristo. So I encourage everyone naginihan pa nga or kayat na iti umawan, you can just share to us taday next nga family day or outing tayo mabalin nga iso iti maka isayang katan na napo ang kapsat. Amen. So reminder laeng ang change in religion, change iti anyaman nga agbali no digiti a new man, change into a new man namin iti water baptism tayo. Amen. So dayjay iti pa nakasimbolo na. So nga dawatek nga i-pray tayo amin ina. Amen. Palakpakan tayo man kapsat. Amen. Hallelujah. Congratulations, Brother Regan. Dati aday ti Bible na ng mga maited ayan. Iti patay ng mga kapsat. So nga you can just approach maited no pa. English, Tagalog, and then inakulian kung sa painikan ipadahandan sa dinawat. Amen. So nga dawatek i-pray tayo amin, tumakder tayo ng kapsat, i-pray tayo, hindi kakapsat tayo, newly, mawat, congratulations. Hallelujah, madaydayaw ka o Diyos, may tantanong ka, at to'y nagiti kakapsat mo yung apo, nga nagtulnog, babayan iti panangawan da, iti bautisar iti danom, ket mamati kami yung apo, kaday dya iti rugina, nga dumakkel, ket umutuneng dapay, ket yung apo rugina, nga mag-testimonya iti biyag da o Diyos, nga isuda, ket follower, or sumursurot ken ka apo Jesus, sika iti makikaandangan niya no apo, as their journey as a Christian o Diyos, nga daan di balay iti masangwanan, and di biyagag na nayo no apo, deklarami ti amin klase nga bendisyon, kada ito yung bibiyag daw apo ni Sister Shenny, ni Brother Regan no apo, sikaw tibiyag da, hindi may tantanok, pero kada ito yung anak ko Diyos. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah, pagpakan tayo, amen, hallelujah. Kaya tayo nga rin iti manakaiburay. Amen. Iti sasaw ti apo, hindi nga bigat. Ayos ko lang.
Hallelujah. Adayti Amen. So nga kadeti nga bigat kakabsat pagsasalitaan tayo ipanggep kaday jay saan nga balbaliw nga Dios tayo. Amen. Kinaman ta kaabay mo nagbaliw rin. Amen. Nagbalbaliw rin. Amen. Oh, madamdama dato baliw madamdama dato puro mabuukan, madamdama no dadto makulot, no dadto maunat, so nga kita na nalaing ng kapsat. Nanduma nakutkot tong basit, nanduma nalumlumeng. So anyway, ni Apo Dios tayo ang kapsat. No anay di kinasasino na, kinisuna saan pulos nga balbaliw. So once again, daydayaw ko ti Apo, daydayaw ko, ikablao ko. Kanyay uray ti aday ti online ng kapsat. Iti anagan niya po tayo so Kristo nga Diyos nga hanyang balbaliw ikalman itanta ken iti at nanayo. Amen. 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 Hanggang pagpaggaan ano kita ito nakaabay mo. Pagpaggaan. O kita nga danag baliw na kita. So tanta kakabsat ken padayawan tayo iti sa uti Apo. Ibasa gaya mitatayan ng kapsat. We just want to sakbay tayo magtultuloy. Pray tayo ng kapsat. Di atemat natin, di pagsasalitaan tayo at di nga agbaliw nga Diyos. Di agbaliw nga Diyos at timtimek ng kapsat. So, kararag tayo ng kapsat. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you so much for this morning, that we are able to come here in this place to celebrate, to focus on worship and hearing your word alone, O God. Any distraction, any sin, any pain, any sicknesses, O Apo, we just want to lay it at your feet, O Jesus. Kasi kahit ipapakawan, you are the one who can cleanse us, O Apo. Si kalain, O Diyos, di mabalin nga mangaga. Si kalain, O Diyos, imangikat kaligitan nyaman ka distraction o Apo, nyaman ka pagtulpukan. Lord, si papakumbaba kami at nangabigat at nitikasta, whatever the words that we are about to hear o Apo, si ka o Apo ti agtimek, si ka hindi makisalita, si ka hindi makipakaawat by the power of your Holy Spirit. We thank you so much. And medisyon mo Apo, dahil nga panakangiwan mo at nangabigat, at kadagiti amin o Apo, makadalong nga dahil nga mensahe natin dahil itidawat kat kararag in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we are on our 32 week. Amen. Nakanakit na kasawin kakabsan, we are 4 months to go para ka DJ 3rd year anniversary tayo kakabsan. No, 16 weeks. Palakpak tayo. Amen. Palakpak tayo yung ka-3rd year kakabsan. So nga kita yung pinakita tayo na nagbaliwatan. After manunga tawin, kikita tayo. Ngayon mamati dagiti anak ti Apo kakabsan. Dagiti agpampamati kanya po tayo so Kristo. Puminpintas, umisisem, gumapgwapo. Amen! Amen! Gumapgwapo by age. Hanggang pumangpangit ang kakabsan. By age, nakamintay ko na di na kaya ibaga ti age na. Napunta tumaing ako. We should be proud of it. Amay, kung na tayo kakabsan. Kaputa, di siya kinaunday panawin kani Apo Diyos. Ket, bendisyonan na tayo di day by day. Indication laeng, at nakapela itata, si bibiyag tayo, kinaunday nga panawin, at adon ti blessing yan. At adon hindi pa nakisarita ti Apo, at adon ti pa nagtignay iti Apo kakabsan. Amen! So nga, dito nga, unchangeable God whispers, kung na tayo. Amo yung din whispers, kung na tayo ni Apo Diyos in this noisy world. Bigbigat pa ilang. Bigbigat pa ilang, nakaring-ringgo, itaglawlawin, mabalik na kasla silent, yung kitain mo, nagkitain taglawlaw, nag-open ka, iti news, iti social media, kakabsan. Di ngamin, nakaring-ringgo rin. Maglogi jay pagkitiyan na silent basit dito yan tayo.
Itong parami JNT paggugubatan ni J Middle East ka ba itayo? Itayo ta Iran, kung nakiti ka kapsat. O J Israel. Di na ring gormanen. Ngayon, kasano matao rin nung nakaring gormanen sa bali ka nasyon, nagring pa iti politika tayo, adayo pa iti eleksyon. Duma, nakaring pa iti karuwa mo. Amen. Kaya, bigat pa ilain ka, at patugtugin, di ngamin. Kapintahan tayo met ibaga nga, nasaya at nagringgor ka. Ngayon, una tayo at nga bigat ka kapsat, tapno iti kasta, iti mesa. Uray nung kasano iti kinaringgor, kinagulo iti lubong, ti aglawlaw tayo at kakapsat. Ni Apo Dios, still. At iti mesa away, na kayat na nga makisarita, kada tayo amin, kada tao. So, dito may isa nga panagisalita na panagtimek or panag-arasaas. Panag-arasaas. Amen? So, sino nakangeg iti timek ti Apo? Sino nakapadasin? Umpay? Umpay. Siya kada din may isa nga testimony, hindi ka talagang ada rin iti panagtimek ti Apo nga kaadwanan na ket nakalanad kadagiti sasauna kakabsat. Amen. Na directly speaking to us nga kuna tayo ti Apo na ti Bible clearly, audibly, lalo na ibasa mo kakabsat. Dagito iti sasauna nga kayat na ibagakan niya tayo kakabsat. Amen. Ngayon to that duma nagligante at focus. Let's take in account, kasano iti last week na introduction tayo iti may panggep iti panangte, iti nakaskas daaw, special na panang-provide ni Apo Dios kay Prophet Elijah kakabsat. Still, continuation na ito, may panggep kay Prophet Elijah. Apeng amin, ni Prophet Elijah is one of the prominent prophet nga nailanad iti Bible nga kadiuray no kasano iti kinadakes iti Israel kadeta nga tiyempo northern part Israel nga hindi ko kakabsat ket he steals or kasot kinaringgor kinaado iti destruction na nga nagbalin nga propeta iti Dios kakabsat nagbalin iso na nga nagibker ket makita na nagbalin na padasan na iti nabisbisinan makamkamat kadagiti mangkamkamat na niya papatayan na isuna ken nang challenge isuna. So before that nga verse kakabsat na that 1 Kings 19 1 is to 400 na prophet 400 ba ito tayo anak nagkamali basta 1 is to 100 iti prophet nga ipasano na kanya na ligiti tanduma false ligiti nga propeta false halos po false na amin actually daulwan ni King Ahab ken King Jezebel na nagari ligitoy nga agasawa nagari nagturay da nga isuday ti kadataksan nga nagturay nga ari ti Israel ligitoy. So imagine at the darkest moment the darkest era na panagturay na giti ari ket si ka itinay patang na propeta. No prophet ko na tayo, he is the messenger of God. Isuda dagiti mangbalaan, mangibaga ka dagiti mapasama kiti masamumana. So no malagip yo isuda din ang ibaga nga haan to nga agtudo ti kastoy tallo nga tawen kuna natin King Ahab. Isud gabuna nga kayat da nga papatayin so na parmeken ayat na dati nga propeta ng magibaga nga dakes. Di kami? So nasa sino pa ita gibagbaga kitain nyo kadati nga generation tayo na sino dito ang gibagbaga kadagiti agpaypayso ken pudno kakabsat usually dagiti mapatpadakes or mairurumen. Di sino dagiti agsisik iti truth kitain tayo yan dagiti politika yan amin no sino iti mang-pursue iti kinapudno tapnorumwar iti kinadakes usually dagito pagkakaduanda. Amen.
Ayan, badlaw yun ay jay kakabsat. Ngayon, no kitain tayo kakabsat, kani Apo Diyos, awan iti majority or minority. No dikit-di kani Apo Diyos, jay laeng kinapudno, iso ti importante kanyana. Oray no 1:100s, ket ni Elijah iti ipudpudno ti Diyos na bali awan. Na jay 400, when no hundreds na propeta, iti sangwanan iti Apo. Amen! At ay Senado, majority wins kung kunada. Ngem, ikinapudno, iso iti masurod kakabsat. Amen! Ang kita aduan iti laban kiti Apo Diyos, or kita aduan iti butos. Isod ka po na kakabsat, dito nga Elijah, napadasan na, tinagbalin nga victorious, nga dinawat na, at nagchichim-knowledge na, ti propena ni Baal, or dagiti Jedusen ni Ahab kani Jezabel, so dagiti propeta na kani Jedusen da haan nga Dios ti Israel, pudpudno nga Dios kung hindi kakabsat, akatado ti propeta na hundreds. Ken kastamenten nagi-challenge iti may isa nga Dios ti Israel nga ni Yahweh, nga may isa nga prophet is to hundreds of prophets. Ada iti challenge sa dyan, sino iti mangpuor, kada iti daton, ada iti bato, ada iti daton na kakabsat, kada iti sino iti makapuor, kada iti daton, ipasamo da, kada iti kakabsat. Ket, iso iti agpanuray na Diyos, kakabsat. Amen! So imagine 1:100, kalaban ni Elijah, hundreds of prophets, nga dawaten da nga po at bumaba nga apoy, nga mangpuor di natin da. So, nagitin mo na nakakabsan, nagiti hundreds, ako nila dito, itong obrada, pupukaw da, agriringgor da kakabsan, ibagada pa, mga matmaturong pailaeng ni Baal, ti Diyos tayo, nada, kakabsan. When no hampay nga nakumumburay, when no napan nag-break pa ilang, nada. So, uri ka sa tringgor na kakabsa. Ako niya, nagpepeso ka Diyos, Uri ka sa tringgor na, nyaman tinararamid na, handa na uray di apoy, hanang puur di datun da. Ngayon, idinta ni Elijah kakabsat, nagtimawag ni Apo Diyos, datag na iti offering na, ket iti gundaway, nga napuuran di offering na, basta inawagan na lang ni Diyos, iti Israel kung ipakita na kakabsat, dahil nga daton, ket imay, iti apoy, nga nang urang, kadayday daton kakabsat. So, gapuna nga, dagiti, nakaimatang sadyay, nakita da, nga iti Diyos ni Elijah, iti Diyos, iti Israel, ket pudpudto, ket iti Diyos, iti nga ni Baal, nga Diyos na Jezabel, ket ni Ahab, ket hang nga pudpudno kakabsat. Amen! Nga isod, gapuna kakabsat, after kadenta nga victory ni Ahab, victory ni Elijah, kanina Diyos na Ahab kakabsat, kanina Diyos ni Israel kan Ahab, kanina parangarang ni Apo Diyos, nga Yahweh, Diyos ni Israel, ni Isaac, Jacob, Abraham, ket isu na nga Diyos, nga dayawen ni Elijah, nga nang ala iti daton. Ket uray no kasta iti napasamak kakabsat, uray no kasta iti napasamak, still adalan tayo iti trend, managdakdakis ka ron. Yan, detoy, nga dagiti ari, deta nga Israel. Nabaling nga handa hinawat, kastoy, kasjay. Ngem, ni Apo ni Elijah ditoy kakabsat, na ibagana ditoy 1 Kings 9:10, kunana, I've been very zealous, kunana, for the Lord God of heavenly armies, he replied, the Israelis have abandoned your covenant, demolished your altars, executed your prophets with swords, and that's right, just me, I am the only one left. Now they are seeking my life to get rid of me. Amen. Apay nga ta, bagana ken Apo Diyos nito. Apay nga ta, Apo. Adumit dagiti ni parangarang nga mirakulo mabalin ko na
Akat adu iti naramidang nakaskas daw. Nangabak pay, na iparangaran ti sangwanan, iti Israel. Ngem still, they still seek his own life kakapsan. Gandatin dalat nga apay nga naapo, gandatin dalat nga papatayin. Amen. So nga kasla complain, ibagbaga na apay apo. Kastoy latat mapasama, napatunayan na, napadasan nyo na dyan kakapsan, napatunayan na nga ro din, isuda ni nagbasol kumamin, isuda ni nagkamalian, ngem still, talaga nga, kagurgura dan tulat ta. Kagurgura dakan tulat ta. So, nakapadas na yayan. Nakabak tayo man, ti ko na, tisamo ti mabalit, tisamo ti konseho, husgado, ang yaman. Ngayon still, ayat nakalantang virgin. Ngamin? So nga, kuna na ito itultuloy tayo, kuna ni Apo Diyos ito, go out, he responded, rumbang ka, and stand on the mountain in the presence of the Lord, and there the Lord passing by, a tremendous, mighty windstorm was stirring at the mountains and breaking the rocks in pieces in the presence of the Lord, but the Lord was not there, kakapsat. The angin nga napiksa, bagyo at yaman dito, kakapsat. Ngayon, kunana dito ay awan ni Apo Diyos sa Jai, kunana. But the Lord was not in the windstorm. After the wind, there came an earthquake. Kakapsat. There came an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. So, pamilyar tayo dahil kakapsat, kadawyan na mapaspasamak tayo dito yung Pilipinas, si Jai, in the storm, at the earthquake, naglalay pinapasamak yung Mindanao, kakapsat. We pray for them, nga makarecover ng alisto. Ngayon, kung na dito yung kakapsat, ni Apo Diyos, awan sa Jai. Na dito na versicle. After the earthquake, there came a fire and the apoy, but the Lord was not in the fire. Awan ni Apo Diyos in the fire. And after the fire, there was the sound, na dito nagpintasan yung kapsan. There was the sound of a gentle whisper. Kapsan ni Apo Diyos. So familiar kayo na dating senaryo ni Elijah. Bibiyag tayo. There are problems, there are struggles in life, kasla nakatado tinapaspasamak iti life tayo, iti napalpalabas na taw-tawid, iti pandubok amin-amin. Ngem apay na tanod ka dagijay nga tiyempo, hantayo nga nang kasla nakita tayo nga kasla awan ni Apo Diyos sa Diyay. Kasla hanga nagparang, hanga nagtimek, hanga makisarita ni Apo Diyos kanya tayo kadagijay. Ngem aday ti may nga tiyempo, kasla ni Prophet Elijah dito despite kadigiti na pasamak, iti naglawlaw na nanggig na iti gentle whisper ni Apo Diyos. Amen. The gentle whisper muna na dito'y ituloy tayo pa as soon as Elijah heard it, he covered his face in his mantle and went outside and stood at the entrance of the cave. And there the voice spoke to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Amen. So makita tayo ang kapsad, God of Israel still cares for Elijah. Ano tayo, Ibrahim dito yung Elijah. Ano yung mapaspasamak ken ka. Hanga gaputahan nga ni amo ni Apo Diyos, kanyaman nga banat, or may panggip ken Elijah, no dikit di damdamagin na, ana iti mariklik na mitatan. Just speak out. Just share to me. Ano dito yung kakayan mo kay ibaga ng nanay. So nga, kung na naman dito yan kakapsad, madlayo, inulit naman yan, tayo complaint na. Di verse 14 ko na shock, ko na I am zealous. Talaga nga nairigeta, kuwapo, nga agserbi, nga may isang propeta mo Diyos, ko na dagiti Israelita still, inabandon na, dagiti katulagan, ko na your covenant, demolish your altar, ken, in-execute na dagiti prophets with sword, pinapatay na dagiti kakadwa, na propeta, nakapsan. So, nga may isiso na lang na batin. And that's right, just me. I am the only one left. They were seeking my life to get rid of me. Nakapsan. So, when in your life, nakitayan tayo dahil
may banggep kay ni Prophet Elijah. When in your life na napadasan nyo ang kaslaki ni Elijah, nga from time to time, ako, apay kastimanen, itibiyag ko, apay kastimanen, same problem na napasamak kanya. O, di ngamin ko na pwede deja vu, na doon sa Elijah, kasi napasamak man, dedikat niya ako na. O, sino din nakapadas na dyan? O, same, or may isang senaryo, or same, sino ako, na struggle, na mapaspasamak kanya. Same nga sin, na dumasing nga reklamo, iti bagagan niya Apo Diyos. Apay nga tawad man ti kastuyan ng Apo, awan man iti saanin, awan man ti pagbayan, ti bilen. Sinabalas nga dyan ang kapsat. Month by month. O, kastrilatan ka din Apo. Malin nga muna tayo. But, yet still, ni Apo Diyos, He listens to all that complain. Ibagbaga tayo ang kapsat. Ngem, kaya't namin, nga datayo, kaadwan na kumada tayo itidugeng kanya nakadijay small, still voice na kapsa. When was the last time you prayed to God? You read your Bible in a quiet place, lali tibig-bigan kapsa. Na tayo kasla makisar sarita ni Apo Diyos kaya ka. When was the last time na napadasan na kapsa? Awan? Di ba lagi, Ben? Or di rabina, tibigat, nag-devotion ka. O di ba? So, when was the last time? That's the question na kapsat. But, kaya kung may iba lang kapsat, when you are distracted, when you are in the pain, in problem, just like Elijah na kapsat, when you are full of complaint, but laglagibem, nakastagin Elijah, masapol na dugnek tayo. Iti, ibang bagay ti Apo, iti timek. No timek mo na tayo ngamin kiti, gentle voice. Ngamin, no sa o ko na tayo talaga na napiksa. Amen! Sa o ken timek, kaya pinapag-diferensyaan ka na ang timek na sa ulain. Timek, sweet, gentle voice kakabsat. So, nung kitain tayo kakabsat, dito yung ni the strongest servant, one of the strongest prophet niya Apo Diyos, nakapadas pa'y iti depression mo tayo men, iti napalabas ni Elijah, na-depress pa'y, nagtartaray, kaya't nan iti matay, kaya't nan iti agpakamatay, kung na tayo tayo turog na, may isang kayo, kaya't tayo iti matay. Hindi Apo Diyos, na-sustain, sinustain na bela isuna, kakapsan. Apay nga nakastraight ibiyag ko muna natin. And yet, he is a very powerful na prophet. May isang nalatak na propeta ni Elijah. Amen. Iso nga, nung kita tayo kakapsan, even in our strongest, kadijay kinakapigsaan tayo, matsyempo kakapsan, laglagipet tayo, just like prophet Elijah, or sikay hindi ka bibilgan, na mamati kumakakapsan. Ada kayan ti kapipigsaan nga paset ang season iti life mo still mabalin kang makapadas iti kaslaken ni Elijah. Mabalin tayo ang nga accepted ti baysa ket baysa. Mabalin tayo nga mapadasan dayjay depression, stress, tas nakapkamaten na pagpayata kanya tayo ket kamkamaten na tayo la daytay bin. So nagat kamkamaten na iti sword kada anaya diga aya kakapsan. O, pagpay ka ni Prophet Elijah, pagpay kanya tayo, i-compare ka ni Prophet Elijah. Dili kamat na kanya tayo, dili resibo, ito kanyaman di tao, ito kanya pa, dili kamat na kanya tayo. But not to take our life. O, malaksit na, dala nakapadas kanya tayo, di jay, kapsan. O, tila nakapadasak yun, di taga-inip. Basta na, damang kamat kanya. O, diyan ka mo, no, kaya dak nga kamkamatan dak di mo ko kasi kaya tirik na ni Elijah kung palagig ko na nagtagay na mo kasi JD. Kasi kaya tirik na ni Elijah. Kasi nakapadas ka sa kuray nagtagay init lang. Amen. O at least kasi na napadasan yun kasi natin ni Elijah. The feeling, the depression, the stress, kitain to makaraing ka dito nakakuan na kanya ako. Ay hanggang nag-iinip ko ng ton. But, glory to God. Praise the Lord.
dreams laing nagijay makapadasan tayo. Amen. Hatag nga grasya ni Apo Dios nagijay. Marikna tayo nagijay ngayon. Dreams laing. Malaksit ka din nakapadas na totally na. Ano yan, Nestor? Ampay? Ompay man. Amen. So nga, kita tayo, many faithful believers can relate after serving faithfully, uray kag-serbi kang kapsan, will become tired. After praying, or devotion ka at oran, we do not see the immediate result kang kapsan. Just like Elijah did. Nakadadong ang karkararag, nakadadong baligyanan in the past, nga still nakabandog. After victorious, unexpected trials come in His way from time to time kang kapsan. Amen. That's the reality kadagiti servant iti Diyos kakabsat. So nga in short, are you iti servant ni Apo kuna naman ti amen? Amen. Sa kasla di na kaya ti dumalag kadagiti mabandog. Amen. Are you a dagiti servant ni Apo kuna naman ti amen? Amen. Amen. Now, so, short, nag-amen ka talaga nga, Lord, yaman ti mapasama. I will stay by your side, O Apo. I will stay in your presence. Kuna tayo titi Diyos. Amen. So nga, dalang 3 points. The first, give, ti may isa nga, makita tayo ni Elijah, kangabsat, he deliberately speak out the complaint to God. Hindi marites kami no dadto bakit sabali nga tao kailan makibabaan dati kung complain na. Amen. Directly kan God kay pagatayo ako Dios, matbanto ako kastoy. Tayo. Amen. Madamdaman din ang ibaga ang isundot mangisasaukan niya akong tutukan kaguram tungod karumpay. Ayan. Amen. Iso nga mas yun naentay ni Apo Dios kapag ibagaan talaga din frustration and problems tayo. And give our hearts and our soul to God as well as our ears. Amen. Nandiyan ka Lord, I give you my heart, I give you my soul. And dapat may gaya, ibagbaga, sila kumatay, boyfriend, girlfriend mo, asawang, mahal, I give you my heart and my soul. Hindi mo man digdigin. Nakasjay kang absan, dapat agad digdigin men. Nanatibagana. Oh, amen. Amen. Hallelujah. So nga masapol, there are 3. Tayo kang absan. A faithful servant bring his weariness to God. Amen. Just like Elijah in Bagana. Amen. So I've been zealous kung natin tayo talaga nga na faithful ka servant namin Apo still makapadas lang ta iti destruction iti panagserbi na kakabsan. Just like every one of us, awan iti exempted kakabsan. So at the time na mapadasan tayo, negative frustrations, weariness, doubt tayo kakabsan, we just directly ang natiyo ba na pang ibagaamkat, DJ Karuba, DJ may agpataan tayo, immediate asawa ang dalita ni Baga Padagusen, hindi ka pipintasan ni Apo Diyos. Bring your weariness to God, kakabsan. Amen! Bring your weariness to God. God asked, kung kita tayo kadito nga verse kakabsan, ginamag ni Apo Diyos, anak mapaspasamak kit ka. So, tayo nga, itry nga ilembeng kakabsan, iti Apo, anak marikrik na tayo. Amen. So nga tata, just take a pause for a moment. Ano nga tayo di kasasaad ko ng tao, Apo? Ano nga tayo di mabalin ko nga ibaga iti akin ni Apo tata na kasasaad ko. Let's take a pause for 5 seconds lang. Amen. God is not seeking information, but He was inviting you. Tapniti kasta, makikonekta tayo kanya na kapsan. Amen. As we hear, nagiti sermon, nagiti sasaw ti Apo, as we read it kakapsan, notice nga ni Elijah kakapsan, he felt
all the destruction, abandonment, felt alone, unsuccessful, absent, and yet, nagbaligi iso na in the past game still, apay na ta, napadasan na lang ta, iti, I'm feeling alone. I'm feeling unsuccessful. Kasi nakapadas kanya tayo na hindi naggraduar. Kasi naggraduar kanya tayo ng kapsat. Okay na, elementary. Hindi kami, kasi lang, feeling mo kaya nagbaligi ka. And yet, hindi, after ka naggraduar ka, syempre ituloy mo, nagbasa, madamdama ka, marigatan ka lang sa pabasit, dede examine, dede review, kanyaman nga, kapaarami di school, kasi lang naibos amin, di tayo victory in the past. O, so nakapadas tayo dyan, kapsan, kasi lang nalipataw amin, ayan, but God, ialaw tayo nga ni Apo Diyos, kadeta nga tiyempo no apay nga marigna tayo dahil ito kakapsan, ialaw tayo nga ni Apo Diyos, iso iti makisarita, ken ibaga tayo dagiti anyaman na frustration tayo iti Apo or dagiti weariness dagiti pakariribukan tayo ken ni Apo Dios. Amen. May katwa nagabsan a faithful servant kunana dito learns to listen to God's voice. Kaya nagabsawen ba no listen kunana tayo basta dinggem lang amo yung nagabsan aday ti duwa nga tao. Aday ti nang ibagaan, aday ti anak, aday ti ama, aday ti nang ibaan na, nang ibaunan na, aday ti duwang anak na. O, aday ti duwang anak na, binaundang, mapan gumatang. Kaya aday ti may isa, may ti ayayam na, nangig naman, madamdaman to, siguro yung panood, nangyay may isa na pan. Sino sa tingin niyo, iti, nagdingig, kadagiti duwa kakapsan? Amen. Di kami, dede na pang gimata nga. Amen. Kaya dede may sa oray ng ngigda, liman na inaramid, still, may baga tayo nga saan nga dimngeg. Dede kami, tadi ka dingding kung nanto di mestrapon, so nga na-fail ka, no, iso nga kastoy. Di kami, you didn't listen actually, oray na kas na dim, iso, dyan ko na tayo nga, simrek dito yung rimparday dyan. Amen. Kaya dagiti taga-jubilee ko na nagyan, at dingdingin iti sa uti Apo. Amen! Amen! At dingdingin iti Diyos, iti sa una. O, kaya na nga sa wento, dingdingin mo, aramiden. Manat ibagay, iti nasantuan ni Scripture, nasan ti Apo ken ka, babayin ka na iti bilbilin na, aramiden tayo makapsan. Amen! Hallelujah! Isong gapuna nga kuna tayo makapsan, ikwa tayo dito ay Scripture, but the Lord was not in the wind, was not in the earthquake, was not in the fire, haan nga kadagiti bagbagyo, dagiti gineti nakakitaan ni Elijah, kani Apo Diyos not in the fire, or kadagiti dinigra, or dagiti kinaringgo, inaglawlaw na, but in the sweet, still voice of God. Amen. So nga, listening to God, masapol tayo nga iti focus. When listening to God, masapol tayo nga agtulnog. Amen. Masapol tayo nga aramiden dagiti kayat na nga ibaga. Nutad dumakit kita tayo dagiti nagdadakkel nga miracles. Dahito itipan na ka. Dagiti nagdadakkel nga celebration tayo. Dahito itiwin iti Apo. Kaya nutad duma malipatan tayo dagiti small victories na itited kanya tayo ni Apo Diyos tinaldaw. Amen. Hindi laing nagriing ka ni bigaten, nagmayat tayo pa ng singlot mo tayo angin, naawan ni Mang Serran, panatay ka ako kami nagriing ka ako, nagriing ti Aganes, nagriing ti Kasjay. Ngayon, itatta nga bigat, nung nagriing ka, nga nakabangon ka. Amen. Ang ka lang nga nakabangon, at data dito itatta, nagtugaw ka, nagdingig ka ti sa uti Apo. The small victories, nung nagduma, malipatan tayo ng ityan. Amen! Makatilaing tartaray kagaya ng sumrek kami niya tayo feeling na ma-fulfill ka. But the moment nga iran-rantang pailaing ti umay, nagriing ka, napnitikas sa inset mo, iti mind mo, umay, iti aldaw, ito'y pagdaydayawan, iti aldaw, iti Domingo kakabsan, that is already victory. Inisangwanan ti Apo kakabsan. Amen! In short, recent tayo kadagiti babasit na victories
Bubasit nga blessing ni Apo Dios. Oh, sa bagay, nadanduman, datay lang amin ni mangibagbaga, ay basit na blessing, dakil na blessing, nadanduman, malipatan tayo ng mga amiris. Nagijay. Amen! Isod ka po na kaslamet ka, dahil timek ti Apo, baka ti kayan mo nga kankanayin nga managkisao ti Apo, ken ka, tayo nakapigpigsa. Ilikan na kayo di problema, kayan mo nga tunggal mag-isao ni Apo Diyos ken ka, dahil nagdadakil nga problema, nagmulaing mangigboysuna. Amen! Di kami, kaya po kas dyan, di kanayon yung panakisarita na kanya tayong pagpakita na dito yung kapsat. Even in the stillness, ada ka sa jay, just ada ka sa jay, kaulimikan, when may saka sa jay, may saka sulong, digyan tayo ti Apo, ken matuto tayo, nga agsunod, babae iti tulong, Espiritu iti Diyos maglain. Amen? Amen? Start to appreciate every little detail na ipagpakita ni Apo Diyos ka, especially iti pagnakisaw ng kapsa. Amen? Oh, so kapuna nga, ito may katuwa ko na napay dito, tuloy tayo piting. So nga dito yung kakapsat, the still small voice, God spoke through gentleness and quietness kunana. So we expect na kanya tayo nakapsat from time to time. We exercise prayer, devotion, reading His Word. Dagiti, makakuna dagiti kasla ko man menial task ket nagbabasit na task dagito yung muna tayo. But dagito'y gayam ti kapipintasan nga panakisarita ken panakisaon ni Apo Dios kanya tayo ipagdamlo. Keep tayo digiti Bibles, hang nga jay Messenger, hang nga jay Facebook, hang nga jay ano pa hang nga digiti Mabuya TV when kanyaman kakabsan, so digiti masapol nga amirisen tayo. Hindi jay ubrayan tayo nga panakisarita ni Apo Dios. Amen. So matulungan na tayo ti Apo nga dagiti kakabsan. And last and the third kakabsan, third and the last, a faithful servant continues God's mission. Amen. At tultuloy ka. Amen. At tultuloy ka nga dingeng. At tultuloy ka nga ibagan. Dagiti anyaman na tayo ibagan ti Apo. Tultuloy tayo nga kararan. At tultuloy tayo nga nakakonekta iti Apo. So nakitayan tayo kakapsat, the Lord replied to him, kunana, hindi bagana, hindi reklamo na. Amoy yung baga ni Apo Diyos kay Elijah, kakapsan. Kunana, go! Return to Damascus, and when you get there, anoint Hazael as a king over Aram, anoint Nimshis son, hindi ako po dito son of Jehu as king over Israel, and anoint Shaphat and son Elisha, kunana, sumarunukan niya na dahil ito kapsan, anong tarang di sumarunukan ka mga itutuloy ito, na ang kantong propeta, kunana, from Abel, as a prophet to replace you, kunana, kapsan. In short, kakapsan, kunana kan Elijah, uray no, despite kadagiti anyaman nga frustration, complaint, just keep on going. Amen! Go on with your mission. Oh, kung anong ito kanyang saan ka bumabangon? Kape. Hindi pa nagkape. Para kanino ka bumabangon? Kakapsan. So, di kami nagbay direct na nga no bumangon kay tibigan at inspiration mo. Ano na tayo hanga gapot may stress ka mapanagtrabaho. Digit ano napinpintas nga bumangon ka para iti Apo agubra para ma-sustain or mapagbasa when nagiti anak, when mga maited dagiti kasapulan. Tingamin ang pili ka duwala ay dayjay. Daga dagiti bumangon namin tapos di kasta, they are very stressful. Bumangon na tatlong nung mapanlaing agsarap, tikorta amin-amin mapanagtrabaho amin-amin jay mapadasan at stress. Ngayon, malipatan da ni Apo Diyos kay sugayang timuna. Nga, iti bigat, dapat isog na gayang timuna kapag biyagan tayo, ken kadaging isa sa unang kapsa.
O, nakasta ti aramiden tayo, dagiti misyon tayo, dagiti dapat tayo nga aramiden, ang lalo din yung spiritual na kapsat, ni Apo Diyos, ibaon na tayo magtultuloy na nagituloy. Amen! Just like ni Elijah nga kapsat, ubrahin ka, inka agubra, hindi dapat na ubrahin mo, inka mga anointar, ka dagiti kings, inka anointaran, dagiti sumarsarudukin ka, in short kapsat, inka mang train, keep on training, so dito may sa struggle, dagiti medyo tumaingen. O, hamet nga ubingin, hamet unay nga lakay pay, when kaya naman pay lang, ngayon na kaya nga kasla, hindi ka banwagan na, now, that's the time you start training dagiti next generation kanya mo, or dagiti anak, or dagiti sumarsaruno kanya mo. Amen! Taan ka di nga duman na iti mang keep us going further iti life. Di amen? Amen! Eh, kasano nga ron do, DJ lang iti pagtaktak diramon, eto nga ron, napabasam to ti anak mo, napagbalik yung ta amin idan, nagpapanawan na ka, nag-asawa na amin eh. Sinun to nga ron, hindi mabatikin ka. So nga naglagipet tayo, ipangpangro na tayo ni Apo Diyos, di misyon na ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Na oray panawan na tayo ni sa kalubungan, nagiti kakabsan, at anak, nagiti lawlaw tayo, at dalag na ni Apo Diyos, di tayo di mang fuel, nagiti misyon tayo dito yung rabaw, di daga. Amen! Amen! Oh, hallelujah! So nga medyo narag, iti Pilipinas magkiti, so nga narag, get, nagiti uray no lola dan, adatotoon dan, they keep on going lang ta nga agubra. Kami di culture tayo, uray ito, lolo na kami, lola dito din, still, kaya kung tupela tulungan din, ang kukom, di kami. Amen! Okay, so ako yun, nagiti aglalo, nagiti nataingan, nakapot may napadasan, hindi age da, kaya nesto. Natuon na, natapukunan, ngayon still, ang dajirig na nga, nagiti strength mo, may isa ka pangalang strength mo, nagiti apo ko, anak mo, na kayat mo nga, ang tultuloy na, or ituloy na, nagiti narugyanan. Di kami kakabsan. Amen. Iso nga, no kita hindi kakabsan, no one, in the first place, no one can replace DJ ipang pangrunang ni Apo Diyos, tabiyag mo nga pagserbiyan na kapsan. Di vision tayo, tumalpasin ti vision mo ito about itaga, nga ni Apo Diyos iti priority. Iso iti mangted ken ka, mangprotehar ken ka, kaligiti anyaman, nga hurts, ken pain, nga mapadasan dito yung about itaga. Amen! Iso ka no, faithful servant ka kakapsan, numanlaw yun, nagiti faithful servant, nagiti nagserserve iti Apo, isuda nagiti na isip lang ka. Kaya dyan ka tumain, iti puso, mabalik ka tumain, iti physical mo, nga nagserserve ka ti Apo. Si kangatan, dati ka iisman, katao dito yung lobo. Amen! So, naisipan, sarsaran yan, agisemen, kakapsan. Amen! Amen! Basta di na kaya lang. Nakagpay ti problema ang tata. Ipagam ni Apo. Naapay ka, di ka mapaisip. Take in account ka din, di kas langit ni Elijah. Amen. So, to wrap it up, kakapsan, a faithful servant must give. It's about giving, patay kami ka dito yan. Sumarasar ko. Learn to give your weariness to God alone. Amen. Yun ang ti Apo, give ear to God and learn to obey. Manyaman inanggeng tayo ang kapsan. And give, the faithful servant gives commitment to continue God's mission. And what is your mission? I believe each one kanya tayo get unique kakapsan. Nakanya-kanyang mission tayo. Kanya-kanya tayo kikinumpare. Dagiti una, dagiti maududi, dagiti mabaybayan, dagiti na alalisto. Isod ka muna nga din, mission iti Apo ang kapsan. Mission tayo muna ang talineen iti Apo. At the same time, mission tayo nga na ipangkep kanya na dagiti na aramidan na maamuan iti sa kalunggungan. Amen! Maamuan dagiti karubang. Amen! Amen!
Oh, the faithful servant ka. Hapo nga ilablambeng, dagiti narabinan ti Apo ken ka. Well, just be transparent to God. Be transparent to other people. Dagiti narabinan ti Apo Diyos ken ka. Or your frustration to God, be transparent. Dagiti narabinan ti Apo Diyos ken ka, be transparent. At maamuan dagiti nakadwa na yun at lawlaw. Amen! So, nga natin dito ay kakabsan, let it be. Kung kanil nga gundaway, mapagpasaram, dahil kasi laki ni Elijah, after all the victories in life, after all what you have done, iti family, iti kakadwa mga kapsan, mapadasam lang ta. Dahil distracted ka or feeling alone ka. But take time to renew your commitment to God. Renew your purpose. Kitain tayo, iti fresh and new direction na kayat na ibaon ti Apo kanya tayo, greater understanding of God's work. Ipapaunik tayo, iti mga mono anad ti kayat na aramiden ni Apo Diyos, paaramid ni Apo Diyos kanya tayo. Amen! God does not require perfect servants, but He is looking for faithful servants. Apay nga faithful, pasapol magbalin nga faithful. Amen. Nga po Diyos, He is ever faithful God. Siyempre, dagiti anak na, dagiti agpambati, pasapol man ka balin nga faithful tayo. Ganun ni Apo Diyos ko na tayo, saan nga agbalbalim, ang pulos nga agbalbalim, hindi itakin tayo nanayon na muna tayo. No kasano, hindi panangaramid, panangipakita, pinakisarita ni Elijah in the past, hindi kaligyan na siya po kakapsat, still God, ni Apo Diyos, still doing that, even kadeti na generation tayo, even kadeti na moment kakapsat. Amen? Yeah. Amen! So nga, what na tumakder tayo, this moment, muna tayo, laglagipen tayo. Laglagipen tayo, kadeti na gundaway. Every one of us, the moment nga dapat laangis mo kung ni Apo Diyos kita, your work is still not finished. Amen. That you need to continue going on. And the mission that God had committed to you, ay paigim na sinagtunggal may sa kanya tayo maramsan. Pagdaman, dagiti dreams tayo, pains tayo, nga hanpay nga result or hanpay nga kaslahan materialize na tayo. Pagdaman dagiti needs tayo kaslahan nga masabet kakapsan. Take into account that even the greatest prophet, may isang greatest prophet ni Elijah, napadasan na dagito. Isod gapo na nga God is speaking through His word kanya tayo. God, even, nung pinakisalitan ka na ako, bagang complain mo, problems mo, subihin, bagang ti ako. Anyway, all man may tayo kanya. So right now, just remember one thing. Iti nga things kakapsan. Kunana nito, because I, Apo Diyos, kunana nagsasalita nito, I, the Lord, don't change. Nung pinagbaligit na Elijah, mawaling kunana, still, musikat, may isang faithful servant, mabalin na ka magbalinin. One of His greatest or faithful servant na pampamati kanya po tayo, Hesus Kristo. Therefore, your children of day kung alat destroyed ko na naman ito, pakamakam na, He will keep you safe until the mission that had commissioned into you can ma-fulfill ni Apo Diyos, proteharan na ka. Iso nga hapon nga problemahin, hapon nga haan tayo nga agdandanan, kadagiti anyaman nga umay. Di kami nakatadon agdandanan, ala baka umay dito yan, kung nga ito'y ipakapanasan tayo honesty. Idagin-ginet sa Jai Mindanao. Sa mga tano dito, ipakapasamakan ng ito na hindi panunod ko. But when the moment I read the word, kaya po Diyos ipakita na, subiin, umay, ginginet, impossible. Actually, ang ibagbaga nga umay, ginginet ka na anyaman. But to kitain tayo makapsan, possible, urin na dito, apaset ko dilubong, mapadasan na dayay. But one thing is for sure,
ni Apo Diyos, the moment na dapel ang misyon mo kada ito kabiyak, He will able, He is still faithful na Diya promise na, kaslay promise na kanayjay, children of Jacob o children of Israel, ng Israelita, kasaan na mapirti. Handa nga ma-destroy ng kapsan. Amen. Saan na nga saan mabalik ka disiplina, mabalik at mapadasan natin adong arigat ng kapsan. But He will be able to protect Israel for any destruction. Same is true kada tayo amin na naman ng kapsan. When we are faithful, serbigan ni Apo, muna na pa dito Hebrews 13:8 muna na ni Apo Jesus. The Messiah is the same yesterday, today, and forever. And that is a konkreto nga pagtakdiran tayo ng kapsan. Saan ka dahil konkretong balbalay, buildings, na mabalin at one stop. Kaya nga awanin ni Apo Diyos dito yung kapsan. But our faith, our trust, the faith na intent ni Apo Diyos kanya tayo, uray na umay, tipatubog, gingginit, gugubat kakapsan, for sure, He will keep us alive, ang gana nga the mission na kanya tayo. Amen! And that will keep us secure and at the peace na tayo tibiyag tayo. Uray na kasanoy, hindi kinaringgo, kinariribog, at law. Let's take this time ng kapsan. Nana dito when naglawlaw tayo, panawan na tayo, when we feel alone, the people, our dreams, kas lahat tayo mga nagpatin na hindi na dreams, hindi kasapulan, kakabsan, yaman, hindi ko ilaglagipet tayo. God is still working behind these things, kakabsan. Amen? Kaya Apo Diyos, ang gargaraw lang tao, ang yaman, ang tiyempo, kakabsan. So ka muna, let's all pray kaniti kakabsan. Father, we thank you for your patience. We thank you, Diyos. Kadijay, adu na kong dahay ng panawin, kainikan na kami tinchan sa Diyos. Kauray ka dagiti nga tiyempo, adu dagiti nagkurangan, nagpasulan mi, adu dagiti distress, adu dagiti tiyempo, nga saan na katigdigyan, saan mi nga patpatchen, dagiti magbaga mo ako, saan mi nga sursurutin, dagiti pakalagadan mo Diyos. O Lord, pakawalan na kami kadagito yung ako. Lord, we ask, Lord, kasi ikaw, Apo, ti magbalo, dagiti mapuso mi, dyan mi yung Apo, dagiti nga magpasulan, at yaman nga dagiti pagpaspasulan, nagpasulan, o Apo, in the past, present, or even in the future, o Apo. Hallelujah. O Lord, isuro na kami, o Apo, dagiti makun ko na agbalo iti puso, talikodan mi, at repent, o Apo, at babawi kami kadagito yung Diyos. Ket talikodan mi o Apo dagitoy pabalin o Apo nga mga dayon ket Lord God kanta kami o Apo iti nanas na now malitaw na clear o Apo nga panagdingeg kadagiti nga sasaom tapno iti kasta we will be able to obey o Apo every direction nga kayat mo kay baga. Every whisper o Apo, especially kada iti o Apo nakaringringgor na lubong o Diyos, nakadado dagiti pagkaproblemahan, nakadado o Apo dagiti pagkasapulan, riribong o Apo panagririri, dagiti saksakit, anyaman dagiti distraction, pagpulbukan o Diyos, Lord God. Ipa-acknowledge mo ko mga katkanayon, uraan niya kat kinaringggor. Kanta kami kumaw Apo. Hindi napayag o Apo nga dengeng. Kadijay o Apo nga arasas mo. Kadijay timin mo Diyos. Hallelujah. Lord God, pakawanan na kami o Apo. Kadagiti nga tiyempo o Diyos. Kadagiti nga kinaringgur ti lobo. Panag-iayos ti lobo iti sorsoron o Diyos.
pakawanin na kami o Apo ka na ito'y. Ket babaen o Apo, hindi naramidam sa Diyay Cruz, nakas ko na mo Apo Jesus, kasi ka Apo Jesus, saan ka pulos ang balbali. No kasano, hindi pa nailaw-aw mo kanyami, panakailamsan, panakalansan, this cross, 2,000 years ago, Apo, may kunakunang, kasi sinuman na pagpanigan ka, madaan, itibiyagag na na yun, still, kada yung nga mo, Diyos, napunta saan ka nga balbalin, na yung nga promise mo, kada hindi amin na mamati, kat madaan, itibiyagag na na yun, hallelujah. Kada Diyos, pagtalkan na nga, itibukot mi kabiyag, kadagiti o Diyos, amin ka desisyon mi o Apo, at this very moment, kadagiti sumagsanganan pa, tulungan na kami o Apo, nga tulog ket ka. Ket denggen mi, dagiti anyaman na kaya o Diyos, ibaga. Hallelujah. Lord, help us to hear your voice, your still small voice, and agtalik kami kadagiti plano o Diyos. Kaya nagbalik kami nga faithful servant, faithful to our calling. Kadagiti anyaman na panangibaot mo kanyami, kadagiti panagtimit mo, kadagiti kayo mga paarami o Diyos. Agbalin kang kumawa mo. Mapapagtalkan kadagito'y. Renew our strength, Apo, matigsayan na kami once again. Nakaslay ti may sa kaanila, babayin kadagiti kasasaw o Diyos. Fill us with your Holy Spirit. O Diyos, sa lukuban na kami o Apo, kadagiti iti anyaman o Apo. Kapakadadaelan niyo, Diyos, proteharan na kami o Apo. Kanyaman o Apo kay bato, dilubong kanyami, agbalin kami, gaspan kami na ringgor o Apo, nilibong. Agbalin kami nga nabalegi o Apo, babae o Diyos. Kadinye pat nakabalin mo. At dadye panaggaraw mo itibiyag, kasi nagtunggal may sa kanyami. Fill us and renew us with your strength o Apo, babae kadagiti sasaw. Ket agserbi kami ken ka, iti agnanayon, kaday ito'y mabiyag, iti agnanayon, iti nagan mo Apo Jesus, pagyamanan ka. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much. Hallelujah. Ket kantayan tayo matapsan, iti doxology, yamakin ang tuba. Iamakin anak kuma, Ket Espiritu liliwan, dayawen na ipangruna, iilangin ken idaga. Amen. Iti Diyos Ama, pagkubwayan, iti suamin amin, iti Diyos Anak, iti porumbong iti dara na, at iti kasta iti sa sino man mamamati may salakan, ket iti Santo Espiritu, iso di mangitunda kanya amin kadagiti amin yung kinapundo talong ang persona nga pagtubwayan nga kabugbuglen metlaing iti may sa nga Dios ket pagtubwayan iti amin nga bendisyon ket iti edita ket nanayon nawan patindana. Amen. Amen. Hallelujah. The blessed Son, picture taking tayo kapsan. Amen.